Sa mga kabidor. Morning guys. Ikabi, good morning guys. Hello, dali. Say hi. Asa man ka? School na ka? Mina ka school? Mina ka school di ay? Pantay lagi. Papunta na kami guys sa school. Maglalakad lang kasi malapit lang. Mga almost 500 meters away from our house. Waiter. Na. No. Na. Kae. Pitat. Sa aso. Isulod na sa bulsa. Wala na ha. Yes. Hi guys. Ikabi, welcome to my vlog. Ikabi. Hi guys. Tanong dari. Hi guys, welcome to my vlog. Ano dayon? Welcome to my vlog. My vlog. Morning. Bye-bye. Bye. Lapit na kami sa school. Ikabi. Ito na, lapit na kami. Balay na ka pa. Saan na? School na. Kasi kayo. Yun na. Nabilin. Say hi. Oh, sorry. Hi. Bye-bye. Ito yung paaralang Buhangin Elementary School. Bibili kami ng baon. Samay mo. Kanina pod? Kabayari ka dyan ikaw. Bayad. Kulang man na bayad. Oh, bayad dito ka. Bayad na. Tuloy tuloy bag. Tuloy. Ayaw, di maigo. Hindi mo na mawala. Susok mo na yung nagpagseremony na. Hi guys. Okay. Bye.